Hi guys, welcome back. It's me Neto Azai. E agora ona Sarlala Fatuisi. Se explora Fatin Turismo Bali mesmo basic dili. Considili mai Fatin ne quase 30 minutos sene. Estrada ma tuan. Kari colega sira kar katene Fatin ne mai how. Let's go. Guys, tenemos waterfall Fatuisi seloi nian. E waterfall tenemos la doko si estrada. Kari colega sira usi municipio bocau lauten oikusi liksa karak mai haris Fatine bele mai tama la doko si estrada e la doko si dili e hamutu ko how ia how ne channel dane e taba haris horizonte be waterfall nya maliran. Enjoy. Let's go, let's go. Turismo. Oh, it is beautiful out here. It's fantastic. Love it, thanks. Okay, thank you. Guys, bebot. Guys, bebot. Like, comment, subscribe. Kalau saya subscribe, obrigado, Barat.
obrigado barak para colega sempre na companhia na hani channel Tore Mata e espera e me gosta ho haunia video ba ohin loronian e kita haluha acompanha na Fatin haunia channel dane adune habele kreativo litan e obrigado para nonton até next vlog. Adeus.